Wahyu 2, Revelation 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Unto the angel of the church of Ephesus write this things said he had hold the seven star in his right hand, who walked in the midst of the seven gold candlestick. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. I know their works, and their labor, and their patience, and how thou canst not bear them, which are evil, and thou hast tried them, which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, and has borne and has patience, and for my name's she has labored and has not fainted. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nevertheless, I have some words against thee, because thou hast left thy first love. Sebab itu, ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. But this thou hast, that thou hast and need of the Nicolaitans, which I also had. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. He that hath an ear, let him what the Spirit said unto the church. To him that overcome will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things said the first and the last, which was dead and is alive. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. I know thy work and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jew and are not, but are the synagogue of Satan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Fear none on those
things which thou shalt suffer, behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye might be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto it, and I will give thee account of life. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the church. He that overcomes shall not be hurt of the second death. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. And to the angel of the church in Pergamus write, these things said he which had the sharp sword with two edges. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. I know thy works, and where thou dwelt, even where Satan sits is, and thou hast faced my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you where Satan dwelt. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu. Ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block for the children of Israel, to eat things sacrificed unto idol, and to commit fornication. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which things I had. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against with the sword of my mouth. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the church. To him that overcome will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man cannot saving he that receiveth. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembakau. And unto the angel of the church in Tiatira write, these things said the Son of God, who had his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. I know their work and charity and service and fight and thy passion and thy works and the last to be more than the first. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya bermakan persembahan-persembahan berhala. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou suffer that woman Jezebel, which call herself a prophet, to teach and to seduce my servant to commit fornication and to eat things sacrificed unto idol. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. And I gave her space to repent of her fornication, and she repent not. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. And I will kill her children with it, and all the church shall know that I am he which search the rein and hearts, and I will give unto every one of you according you work. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lagi kepadamu. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put up upon you not another burden. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. But that which ye have already hold fast till I come. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. And he that overcome and keep my word unto the end, to him will I give power over the nation. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar, tukang periuk sama seperti yang terima dari Bapakku. And he shall rule them with a rod of iron, as the files of a potter's soul. They are broken to silver, even as I receive of my Father. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur, and I will give him the morning star. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. He that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the church.